नमस्कार दर्शक बंधु गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। जीवन रे जेबे भी आमे भगवान का अस्तित्व जानिबा को प्रयास करू सी सेते रहस्यमय मन हुअन्ति। भगवान श्रीकृष्ण जीवन रु शिखिबा थिबा तीनोटी कथा विषय रे मु आज आपण मानक ए वीडियो रे वर्णना करी कहबी। जीवन रे निजे करिथिबा कर्मर फल निजको ही भोग करने को पड़ता है। केबे आपण माने भाबिचंती कि भगवान श्रीकृष्ण काहेकि वसुदेव एवं देवकी को 14 वर्ष पर्यंत कारागार रे रहिबाकू देइथिले, जेबे कि तांकर पुत्र स्वयं भगवान थिले। कंस को मारिबा परे जेतेबेले श्रीकृष्ण बंदीशाला को जाई तांका माता पिता को मुक्ति कले, तांकु माता देवकी प्रश्न कले कि पुत्र तुम्हें तो निजे भगवान, तेबे तुम्हें कंस को मारिबा एवं आम को मुक्ति करिया पई 14 वर्ष पर्यंत कहीं अपेक्षा कल। 14 वर्ष आमको कहीं से बंदीशाला रे गोटे बंदीर जीवन बितावा को बाध्य कल। यार उत्तर रे श्रीकृष्ण कहले, माता मते क्षमा करिवे, किंतु पूर्व जन्म रे आपण मध्य मते 14 वर्ष पय वनवास को पठाइथिले। एहिपरि कथा सुनी देवकी आश्चर्य होई कहिले, किपरि? भगवान कहले, माता आपण पूर्व जन्म रे रानी कैकेयी एवं आपणक स्वामी राजा दशरथ थिले। एहा सुनी पुणी रानी देवकी आश्चर्य होई पचारिले, तेबे महारानी कौशल्या किए थिले? श्रीकृष्ण हसी कहले, सीए तो ए जन्म रे मोर अति प्रिय माता यशोदा हेकि जन्म नेइचंती, जी कि पूर्व जन्म रे 14 वर्ष पर्यंत निज संतान सुखर वंचित थिले। ए धरा पृष्ठ रे प्रत्येक प्राणी को निज निजर कर्म फल भोग करने को पड़ी था। द्वितीय कथा होची, भगवान सेया करि पारंती जहा कि एही दुनिया रे आउ केही मध्य करि पारिबे नाही। युवराज दुर्योधन 5 पांडवों को मारिबा को चाहुथिला एवं एथिपाई से लाख घरर षडयंत्र मध्य रचिथिले, किंतु 5 पांडव एथर वर्ती जाइथिले। सेमाने निजर रूप परिवर्तन करी ब्राह्मण रूप रे जंगल रे वास करुथिले। सेही समय रे राजा द्रुपद निज कन्या द्रौपदींकर स्वयंवर करने को मनस्थ कले। पांडव माने कौतूहल वशतः स्वयंवर देखा ब्राह्मण वेश जाइथिले। प्रभु श्रीकृष्ण सेही ठारे पूर्वरु उपस्थित थिले। श्रीकृष्ण ब्राह्मण वेशी पांडव मानक चिन्हि पारिथिले। स्वयंवर शर्त थिला कि योद्धा मानक तले थिबा पानी भर्ती पात्र रे चाहि ऊपर थिबा माछर आखि को तीर मारिबा को पड़िबो। जे योद्धा एही शर्तटी पूरा करिबो से द्रौपदी को विवाह करिबो। श्रीकृष्ण अर्जुन को माछर आखि को ऊपर तीर मरा हबो से कथा बुझाइथिले। अर्जुन हसिकी कहिले, प्रभु सबु जदि मु करिबी तेबे आपण कोन करिवे? प्रभु कहले, तुमे सेया कर जहा तुमे करि पारिबो, मु सेया करिबी जहा तुमे न करि पारिबो। तुमे माछर आखि को लक्ष्य कर, मु हलुथिबा पानी को स्थिर करिबी। तुमे केवल बहुत भल करिया को प्रयास कर बोली से अर्जुन को कहिथिले। जीवन रे अनेक परिस्थिति एहिपरि आसे जहा कि आम हाथ रे न थाए। आमे केवल प्रयास करी परिस्थिति को प्रभुंक हाथ रे छाड़ी देबा कथा। जदि आपणक भक्ति रे सत्यता थिबो, प्रेम थिबो, तेबे हेउ नथिबा कर्म मध्य अति सहज रे होई जिवो। तृतीय कथा, आमे भगवान को सबबेले स्वार्थहीन प्रेम और भक्ति करबा उचित। भगवान को उपरे विश्वास रखिबा उचित। भक्ति रे छंद कपट और अन्य पाई अनिष्ट चिंतार जगह ही न थाए। एतेबेले समग्र विश्व रे श्रीकृष्णଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ
ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସେ ରାଧାରାଣୀ। ଏହି ଉତ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲାବେଳେ ରାଧାରାଣୀ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ? ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦଙ୍କର ଆସିବା ଜାଣିପାରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ବସିଗଲେ। ନାରଦ ମୁନି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? କାହିଁକି ଏପରି ବସିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଜି ମୋର ମୁଣ୍ଡଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହାର ଔଷଧ କ'ଣ? ଏହା କିପରି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁନିବର, ଯଦି ଆପଣ ମୋର କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦଧୂଳି ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ପାଦଧୂଳି ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବି, ତେବେ ମୋର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସିଏ ହିଁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବା କିପରି ନିଜର ପାଦଧୂଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ? ଏପରି କଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାପ ଲାଗିବ। ଏମିତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଭାବିବାର ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ପଚାରିଲେ, ମୁନିବର କ'ଣ ହେଲା? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ କି ତାଙ୍କରି ପାଦଧୂଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ନାରଦ ମୁନି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପାଦଧୂଳି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ରାଧାରାଣୀ ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କଥାଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ପାଦଧୂଳି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆପଣ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନର୍କବାସୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ନାରଦ ରାଧାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦେଖି ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ନାରଦ ମୁନି ପାଦଧୂଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ ସ୍ଥାନ କରିଥିଲା କି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି, ଯାହା ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିଲେ। କାରଣ ଭକ୍ତିରେ କେବେ ଗର୍ବ ନଥାଏ, ଥାଏ ତ କେବଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ।